Hey guys, good evening. Welcome back to my new vlog. Guys, आता हांव कामासान येयला न्हू. आयज हांव बेगीन पावलें. आयज म्हाका सगळी बस बेगीन बेगीन मेळ्ळी आनी आयज ट्रॅफिकूय नाहलोलें. सो हांव आयज बेगीन पावलें म्हणटकूच हांवें कितें केलें जाण तूं आनी आतां येवन पयलीं किचन क्लीन केलें. सगळे टायल्स थंय एवरी वीक कोत्ता हांव. सुमना एक पार्टी वेनिसडे नाल्यार थर्सडे कोत्ता, कित्याक सॅटर्डे संडे चड काम आसत न्हू. हे मागीर हें करपाक टायम वेस्ट जाता म्हूण हांव विका मोद्या दिसा कोत्ता. अशें जाल्यार मुगे क्लीन आसत किचन गायज, कांय मेळ आसना. डेली क्लीन कोत्ता, पूण एक दीस सुमना एक पाटी हांव सगळें गॅस बीस काण धुवन घासून सगळी कोत्ता. डेली गॅस धुयता हांव साबण आनी हे प्लॅटफॉर्म ओल्या कुडक्यान हांव सद्दां पुशिता आनी आयज हांवें पुराय घासून धुयलां. सदां धुयता त्या भाशेन हांचें पुराय हांचें सामान सगळें ते प्लॅटफॉर्मा वयलें थिंग दवरलां. आतां सुकल म्हणटरी हिंग लायतलें आनी हाल्या हांव न्ही थंय फ्रेंच बीन भाजी कोत्तलें. आतां ही भाजी धुयल्या आनी आतां हांव तें कातून दवरतलें. जशें हांवें तुमकां सांगिलां रातचें हांव निवळ करून दवरता म्हूण, कित्याक सकाळीं टायम मेळना, इजी पडटा. ओके गायज, आतां हें सगळें केलां. आतां हें सुकल म्हणटरी सगळें हिंगा सामान धब बी लावपा तें लायता आनी हांव आतां मागीर तुमकां मेळटा हाल सकाळीं. ओके गायज, टील देन हाल म्हगे धोबे आहा फ्रेंच बीन भाजी आनी फुलकास. ओके, आनी आतां हांव भाकरी करतलें रातया जेवणाक. सो गायज यू ऑल स्टे ट्यून आनी हांव तुमकां मागीर हाल सकाळीं मेळटा हां रांदतना आनी मागीर कामां वयता दोना. ओके, एज युजल. सो हांव तुमकां हाल सकाळीं मेळटा. आतां हांव हें सगळें काम करता. ओके गायज, आतां हें क्लीन केलें न्ही, हें सगळें सामान लायता, भाजी कातोता, सगळें रेडी दवरता हाल्या पासून आनी मागीर सकाळीं तुमकां रांदतना. हे गायज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक. गायज, आतां हांव उठोन मुगे एक्सरसायज तोंड बी धुवन जालें. आतां हांव हांचें कडाय दवरल्या. हांचें फ्रेंच बीन भाजी कातुल्या, रात दाखयलो चोय तुमकां धुवन दवरलो, ती कातून दवरलो राती. आनी आतां हांव पियाव टोमाट मिरसांग कातून आतां हांचें कडाय दवरल्या. हिंग तोळ दवरला भाकरी करपा, चपाती करपा. आनी हें मुगे सदांचें हेंचें अर्द ग्लास नाचण्यां पीठ घालून पिता तें आतां हिंग दवरता आनी तुमकां दाखयता भाजी करता आनी चपाती करता तें. ओके गायज, स्टे ट्यून. हां, स्टे ट्यून. ह्या बरो फ्राय जावपा जाय भाजी न्ही, बरो गोल्डन फ्राय जावपा जाय, तेन्ना भाजी बरी जाता. आतां पियाव हनुमान जालें, पियाव भाजलो, तितून टमाट घालता. ओके, टमाट घालता. आतां ती फ्रेंच बीन कातून दवरली ती जाता भाजी. तितून घातला मिरसांगे तितून दिसता कलर. ओके, कित्याक हांवें ग्रीन चिली घायलो आहाय तितून गायज, हळदी पीठ घायलेलें सर. ओके, आनी मीठ घालता. ओके, तशें मागीर टेस्ट करून घालून तुमच्यान पळय थोडें जालें चड जाल्यार मागीर काडून घालता. ओके गायज, आतां दाखोवन लायन दवरचें ओके. आतां हांव ताका हिंगा हे गॅसीचेर शिफ्ट करता. ओके, आनी थिंग चपाती करून दवरता. ती दमार शिजतली. ओके, हे सायडीन गेले भाकरी. मदें मदें करून भाजी हालयत रावपा जाय गायज, नाल्यार सपना लागतली. कळ्ळें न्हू? अशें हे भाशेन आतां भाजी रेडी जाली. आतां हितून थोडीशी न्ही सोय घालता, कोकोनट मिक्स जाय. सो गायज, आतां हितून नाल्ल घालता, सोय घालता. ओके, थोडोसो सोय. सो गायज, आतां हें आतां मुगे भाजी सोय घायल्या, नाल्ल घायला, अशें करून
ओके आतां जायत येयली न्ही जावपा न्ही 2 मिनीट पयलीं अशें करून गायन हालोवपाचें आनी मागीर तुगे भाजी रेडी जाली चो आतां काय बरी भाजी जावची मुगेली आतां रेडी चयलें चय गायज अच्छा मुगेली फ्रेंड बीन भाजी रेडी जाली तुमकां कशी लागली ती सांगाय कमेंटां हां बरी लागली जाल्यार लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय गायज ओके आनी हांव मागीर तुमकां मेळटा न्हेसोन बीन आतां तेंचे बाकी सगळीं आयदन बी धुवपा हें न्ही सगळीं धुयन किचन सगळें क्लीन करून मागीर हांव प्रेयर करता आनी मागीर भायर सत कामां वयच्या ओके ऑफिसा वचपा तो गायज यू ऑल स्टे ट्यून ओके हे गायज आतां हांव रेडी जाला वचपाक ओके ऑफिसा वचपाक मुगे प्रेयर जालें सगळें जालें आतां हांव रेडी जालां आतां घर आतां मेळटा ओके गायज स्टे ट्यून गायज आयज वेदरूय दाखयता तुमकां आयज वेदर दाखयता सो आयज वेदर क्लाउडी हा पावस येतलो हे सायडीन चोय मुगे झाडांय चोय जाय दीस जाले झाड दाखयलें ना न्ही पातोळी पानांय जाल्या व्हडली पानां पातोळी करूंक जाय चोय पावस बारीक बारीक पडटा क्लियर ना क्लाउड केन्ना बी केसो बी येवपा जाता पावसा दीस न्ही गायज सो स्टे ट्यून गायज हांव तुमकां मेळट सकला वचोन ओके हांव मेळट तुमकां मागीर हां थँक्यू गायज हेंचे आयजूय लेट जाल्या पास काबार जाता हाल्या तो पास काडून गेला थिंगा जीपे ना हूंय तेंकडे मागीर परतून स्टेशनार येयले ATM वचोन पयशे काडले आनी आतां पास काडला हाल्या आनी आतां ऑफिसाक वयता आयज परतून लेट रिमार्क पळय ह्या विका 2 पाट जालें केन्ना जायना तें तेंचो जावपा लागलें गायज कित करूं हांवें तुमकां सांगलें ना सगळें सकाळीं धांव जाता सांजेचें धांव जाता कामासान सुटोल म्हणटरी धांव आनी आतांय सकाळीं फुडें धांव करता कित करूं तेंचो हेचें लायफ जियेवचें पडटा स्वता तरी पूण व्हिडियो बी करता अशें ह्या भाशेन आयचें क्लायमेट हे आतां हांव स्टेशनार स्ट्रेट वयता ऑफिसाक चलत बापरे होर्स लागला चलत बेग पावपाक पूण लेट जातलें आयज बी पंचिंगा लेट जातलें आयज बी कंप्लेंट सगळ्या वाटेच्यान त्रासांक घायल ऑफिसा लोकांनी इंगली कोणागे चलत तेगे चलता इंग लोक येयना जाल्यार देखून प्रेजेंट जाता आमगे ऑफिसाक आनी लेट येयल्यार देखून आख्खे वरसभर लेट येताय कांय म्हूण नाय आनी हांव 18 वर्सांनी 1 या 2 पाट लेट जाल्यार म्हाका कितकोन हें करून उलयताय कितें इनजस्टीस आहा लॉ काम करून लॉ ना जस्टीस ना इनजस्ट सगळीं कामां पगार देखून वाडयनाय गायज ह्या भाशेन आहा आतां अजुनूय टायम आहा पावलो ना सिग्नला पावता ओके सो स्टे ट्यून गायज स्टे ट्यून तुमचें म्हणजे हें दाखयता सगळ्यां लागता आमगे गोडच्यां कांय लागना तें आमगे गोडची चिंता तें बरें आहा गोडच्यां लागता आमगेले खूब जोडटा आसता म्हूण मुगे खाताय पूण म्हाका दिनाय हे सरी आनी म्हजे हाटल्याक खबर कोत्ताय हांव येसो तसलें बाब भयण बोन्नी उनी कोण मेळटा म्हूण उनीय तेसली आनी भयणूय तेसली मुगेले हांवें म्हजेरी बदमास गायज अशें करून तुमकां कोणाकूय घडटा जाल्यार सांगाय सांगोंक सारकें आहा पूण सांगोंक सोदना ओके चल गायज आतां हांव धांवता चलो जाय म्हाका पांय दुखोंक लागले धांवता हां आनी सांजे घार पावतरी एंड करता ब्लॉग ओके गायज स्टे ट्यून तेंचो पावत येयला हे रेसिडेंसी क्लब आहा रेसिडेंसी क्लब हे डच पॅलेस आहा परेरा बंगलो ओपन एअर गार्डन आहा तें काजार जाता हिंगा सगळीं ओके गायज आनी हेंचे पावत येयली ओके सुशेगाद कॅबिना भायर हेंचे आतां पावलें आतां आयज खूब वॉकिंग केलें रस्त्यार धांव करून तो आयज हिंगा वॉक करपा ना ओके पंच करता वचोन बेगीन पंचिंग करून बायोमेट्रीक ओके गायज स्टे ट्यून हां पावले आतां ऑफिस स्टे ट्यून
सो गाइस आता बसी बसलो तो ये बसी बसलो थिंगसान जेवण आनी बस धरू मागीर थिंगसान आनी धरूं जायी आतां सद्या तो म्हाका ही बस मेळ्ळी दुसरी सायडीन येता कोलवा सायडीन न्ही आतां डायरेक्ट बस बंद जाल्या आतां अशें वयता ओके तर गायज आतां तुमकां हांव दाखयताच कॅम्प एरिया दाखयतलें ओके ह्या भाशेन आतां हिंगा लेफ्टान गेले न्ही जाल्यार कमिशनर ऑफिस आहा ओके कमिशनर ऑफिस आहा हिंगा एक म्हणटा आनी GPO जनरल पोस्ट ऑफिस ऑफ पुणे हां सगळ्यांनी व्हडलें तो आय थिंक ती पोत्री लायलो आहाय न्हू ते सायडीन तें कमिशनर ऑफिस आहा आनी मुखार गेले न्ही BJ मेडिकल ग्रावंड आहा सो ह्या भाशेन आयचे दिसना आयज तुमकां दाखयता हांव MG रोड वयताना वेरी गुड तमीज से बैठो जरा दूसरे को भी पैरा बिना लगते क्या है सीटा पे लोग बैठते नीचे का ना आता बस ये हाँ होता लोक कशी बसताय न्हू तेणी सांगता आतां AC बस आहा कळ्ळें न्हू आनी लोक पांय वयर 2 सिटार दवरून बसताय म्हणटा सांगत तांकां पांय सकला दवर लोकूय बसताय कळ्ळें न्हू कंडक्टर ताका सांगता चोय हे भाशेन कितें आहा ओके सो गायज आतां हिंग लेफ्टान गेले न्ही जाल्यार हे नेहरू मेमोरियल हॉल आहा हिंग पयलीं न्ही तियात्र जातालें आतां दुसरी कडेन गेले ही आतां वानोडी गेला पयलीं तियात्र जातालें हिंगा नेहरू मेमोरियल हॉल आहा सगळें तुमी हांव हिंगा एक फावट ल्हान आसतना एका प्रिन्स जाकोबा तियात्रा येयले आनी म्हाका खबर ना ते तियात्र करून वयताय म्हूण दुसरे दिसा सकाळीं उठोन येयले हॉस्टेलांसान ते प्रिन्स जाकोबा मेळ्ळो खूब पयलीं खबर ही आं 95 96 कितें तेन्ना खबर ही तर हे भाशेन आमी हिंगा लागीं मगे हॉस्टेल आहलें चलोन वचपाक हेंचें रेड कलर ते लाल देवूळ हाँ ज्यूइश टेम्पल हाँ ओके हिंग पुना न्ही जायत ज्यूइश टेम्पल आहाय सगळे MG रोड ये कॅम्प एरिया हाँ गायज पुनाचो सगळ्यांनी बेस्ट एरिया एकदम कॅम्प एरिया हाँ तर सगळी लोक हिंगा येताय चड सॅटर्डे संडे तो हिंग पांय घालपाक लुगार आसना इतू लोक येता SGS मॉल हाँ SGS मॉल हाँ सगळी ब्रँड आहाय वेस्ट सायड सगळी ये सायड आनी मुखार न्ही अरोरा टावर आनी ते वेस्टर्न थिएटर आहलोलें पयलीं आतां PV वा रेल म्हणटरी कांय चलना न्ही सगळ्यांनी पयलीं व्हडली थिएटर आहलोलें आमी हिंगा प्रिटी वुमन चयलोलें 90 या इंग्लीश पिक्चर येयलो तेन्ना बरें आहलें ताचोय बंद पडलो हे हॉटेल आहा अरोरा टावर तेजे कशी ते वेस्टर्न थिएटर आहा आनी रामकृष्ण हॉटेल सुनील शेट्टी गेले आनी अशी गेले आनी रायटान भितर गेले MG रोड आहा आनी आतां वयता ईस्ट स्ट्रीट्सान टर्न मारता अशें ट्राफीक आसता ट्राफिका मुळे आमकां लेट जाता मागीर मुगे मुखारली बसूय वयताय कित्याक हें तुमकां सगळीं दाखयलें जाल्यार न्हू खूब गोत जातलो आनी चड व्हडली जातलें कित्याक हांवें सकाळीं आयज थोडें फ्रेंच बीन भाजी केलो चोय तेंय दाखयलेलें रातें निवळ केलें तें केलें मागीर चड व्हडली जाता मागीर तूं म्हणटा चड व्हड जाताय म्हणून तांचो हे कयानी बेकरी एकदम फेमस पुनातली कयानी बेकरी कयानी बिस्किट्स आनी केक्स बेस्ट आसताय बादशाह हॉटेल आहा हिंगा हे वेज आनी वयर किंग आहा ते
नॉन व्हेज बागबान हॉटेल कळ्ळें न्ही. आतां हें सगळी स्ट्रीट हांगा गायज. आतां रायटां गेलें न्ही तूं परतून MG रोडार पावता. ओके हें बँक ऑफ इंडिया हिंग मगे हांव तुमकां ही स्ट्रीट पासून दाखयता. ओके जुना गेट पासून नाल्यार चड व्हडलें जातलें. अगर तुमकां खाली अशें करून हे सगळी शॉप्स बी दाखोवपा जाय जाल्यार न्हू 1-2-3 ब्लॉक जातली मुगेली. कळ्ळें न्हू. चोया पाशें आजचो हें सगळें हें एक म्हणटा ही स्ट्रीट बॉम्बे गॅरेज. इंग्लीश गॅरेज आहलें ते गॅरेजीन हांव आहलोलें बॉम्बे गॅरेज आनी ताका आजुनूय आहा ती पूण ल्हान आहा पयलीं चड व्हड आहलो खंय. आनी आतां तें सगळें डेवलॉपमेंट जालें म्हणटा ल्हान ल्हान जायत वयता न्हू. आनी आतां तेंचें विरवानी हें बिल्डींग येतलें ते अमिताभ बच्चना बरोबर हिरोईन आहलो चोय कुली पिक्चरां रती अभिनेत्री तेंगे बिल्डींग तेगे गावालें तेगे गो बिल्डर न्ही हेंचो हे पेट्रोल पंप आहा न्हू भारत पेट्रोल पंप आनी तेच कुशी विरवानी प्लाझा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आहा. 11 ईस्ट स्ट्रीट हॉटेल आहा तितूनचो ते बॉम्बे डबल डेकर बस चंयचे. ओके तेचे डबल डेकर बस बॉम्बेची ते हॉटेल आहा बस न्ही ती तितून भितर हॉटेल आहा ते लोक बसीन बसून जेयताय. कळ्ळें न्ही. आतां आमी पावल्या ही महात्मा बस स्टँड हो डेपो आहा हिंगा कॅम्पांतलो लायक पुलगेट डेपो म्हणटा हिंगा. ओके महात्मा गांधी स्टँड. सो हिंगा आतां बस भितर डेपो वयतली आनी एक टर्न मारून परतून भायर सरता आनी स्ट्रेट वयतली. गायज हांव हिंगा स्टॉप करता आनी घार पावल म्हणटरी एंड करता. ओके सो गायज स्टे ट्यून. सो गायज पळय आतां बस नाय आतां हांव चलोन वयता. ती बस मेळ्ळी आनी आतां ती 2 बस नाय. ट्राफीक जाम आहा कितें पालकी आहा खंय आनी खंय लँडस्लायड जाला म्हूण ट्राफिकान बस सगल्यो बंद आहाय. आतां हांव चलोन वयता गायज. तर एक काम करता आतां हांव न्ही आयची ब्लॉग हिंगा एंड करता. म्हाका पावपा उगोत आहा घरा. आतां हांव चलत वयता घरा. सो गायज तुमकां कशें लागलें तें कमेंटा सांगाय. लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब करूया. सो हें मगे हें लायफ डेलीचें. केन्ना बस मेळटा केन्ना मेळना. सायकलान मारली म्हजे फाटल्यान. सो गायज आतां हिंगा बंद करता. ओके हांव टायर्ड जालें आतां चलत आतां घारासान पयलीं न्हांवूं वयता. आतां बरो गो आहा अजून पावूंक टायम आहा पावलो ना खूब चलोन जाय. ओके चलो देन टेक केयर गाइस. stay safe, stay healthy, and thank you for watching. Bye guys.